What's up guys? Mayong hapon guys, kanatong tanan guys. Guys, this is my GDB Street guys. Blackout na may kasada guys. Ikan daw ko, ikan na ko kung kuhan guys. SM guys na ako'y ato guys. Ya, mamigpit na dito guys. Kaya si Prato sa Blackout guys. Morning guys. Pita gamay guys, grabe init yung panahon na guys po. Init kayo. Yan, kailangan lang guys, parang mga panahon na guys, init dito gagawin guys. Kay delikado ng init guys, basta huwag kayo ng tubig guys. Inom dito tubig taga guys. Kamaw nyo guys, nagkitaw tayo sa kili guys. Padong na tayo sa opisina guys. Nya mga guys, doon tapos may San Marino Residence guys nga building Blackout tadi guys. Oh grabe kayo kainit dito. Nya guys, dagang salamat sa inyo sa akong video guys. Thank you guys.